सत्य जुगरे हेले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु त्रेतयारे रावण कुंभकर्ण द्वापर शिशुपाल दंत वक्र एबे कली जुगे परा ये दुई भाई केउ जन्म लभिले तमे पाला गाइब पैसा पड़ा ये बेहराती बाबू नेब कली जुगरे ये रावण कुंभकर्ण कौन हेले आउ रावण कहूची प्रभु मोर भूल नहीं तुलसी कुसुम शालग्राम चोरी कले चोर बोली धरा जाए ना मु ब्राह्मण पुओ मते आपण मारिछंती अभिशाप एबे देउ अछि परा घेना करी ओटी घेन सेतु बंधरे जो कथा मते मागिथिल ए मु जो कथा आपन को मागिथिली आपन जजमान मु पुरोदाई आपनकर रामेश्वर नाथ प्रतिष्ठा करथिली आपन को दक्षिणा मागिथिली ए दावत मते दक्षिणा देइना तेनु ये ब्राह्मण अभिशाप पड़िबो हे प्रभु करू अछि निवेदन तुमे कहिथिलो सीता तुम परा कोई अछि सहरण तमे कहिथलो बोली मु मा सीता को चोरी करछि ताले कथा तो अडुआ होई न रहिला मो सोना भाई ना जे कहिबे आज रामायण काली महाभारत तापर दिन अन्य कथा भबे चारि दिन पाला चारि प्रकारिया कथा होइबो हम केबे सिना नाबो नाबो कथा परा जणा पड़िबो हे हेना नइले तमे पाला गाइबो बेहरा पैसा नबो रहिला ए कथा जदि मो उत्तर देबो पैसा सब तक देई देबी सभापति महाशय मोहर रही गला निवेदन पूरा पैसा देले मो भाई ना गेडुआ सत्य जुगरे हिरण्य हिरणाक्ष हेले जय विजय ये बे सब नेता मंत्री को सिक्यूरिटी गार्ड आपण गोटे असुविधा पड़ी जाइए दर्शन करने को सी घरे थे ये जे सब जगी सार नाई जा कौ क्वालिटी लोक आसुँच से विचार कला ये जय विजय थिले द्वार पाओ सनक सनत सनातन ऋषि कुमार से बढ़िबे नहीं कि कमिबे नहीं से एमती रही थे से दर्शन करने गले ये मूर्ख जानी ना आमे वैकुंठर द्वार पाल तांको दर्शन करई देले सनक सनत सनातन कौन भंजंकर काली बही आनिबी एठी जीवी रखिबी टंका बाजी रहिबो मूर्खामी पाला चलिबो कला विरोध द्वार निसे मानी आरे बाबू भूल कथा कहना लंबोदर बाबू सनक सनत सनातन चारि जन ऋषि कुमार दर्शन करिया गले आया अच्छा लक्ष्मी नारायण स्त्री आगो लक्ष्मी नारायण स्त्री जेते हेले ये सिक्यूरिटी गार्ड जे से कोन जान नथले आपण कोटिपति लोक जी आपणकर द्वारपाल जे सिक्यूरिटी गार्ड सर स्त्री बाहर जाइथिबे से बाबूंकर स्त्री की चिन्ह हाँ अच्छा से तो घरणी आइला से आपना छाए खोली देइथबो गेट को फाटक खोली देइथबो गाड़ी पजो आ लक्ष्मी की काई से बारण करथले लक्ष्मी कोन तो खाया दे नते सुन सनक सनत सनातन ये चारि जन ऋषि कुमार बापा मोआडू जा चारि जन ऋषि कुमार जेतबेले पंडिते विरोध कले कले विरोध द्वार हाँ यही पदुर देख विरोध द्वार आज्ञा न मानी से मान बड़े प्रभाव उद्भव कलु आंभे बेनी
गोटे स्त्री की जदि अपमान दब कर्मचारी से ता स्वामी की कहबा ना अपमान अभिशाप दब कौन सी पुरुषर स्त्री की सामर तो लक्ष्मी की पंडिते से विरोध करना सनत सनत सनातन को ये तो ऋषि रागी गले योग्यता नहीं वैकुंठपुर द्वारपाल हबार ये वैकुंठपुर द्वारपाल हो सेमानकर भितरे सा क्रूरता मु पाला गाई आसी अनुष्ठान कौन कर्मकर्ता कथा मानविनी आपण मान जो काम कले आपण चिड़िबे से काम करिबे जेडे भल गाय कहला आपण तो रखिबे ना धक्का देई विदा कर दे एठी भगवान विष्णु विचार कले ऋषि मुनि माने विचार कले ये परि अनार्जन को केमिति रखिचंती द्वारपाल ये वैकुंठ पई उचित नुहे सेठी अभिशाप देले कहले बोइले कर्पूर कांदी कर्पूर निधि गोटे काम कले भल अनुष्ठान रे पैसा रही जाता जिदी रखीदबा से वैदेश विलासरू बोली काली बहीटा को आनिबा प्रकृत रे 4 जन ऋषि कुमार अभिशाप देइथिले जय विजय कि लक्ष्मी देइथिले किछि नहले गोटे रात्र पाला पैसा छाडदबा हां आया जे पछाई जंगा आसन देइ एठी मास्टरिया बुद्धि धरा पड़जिबो तुम्हें तो स्कूल रे पाठ पढ़ेल बेल केतले तुमको शिखा ओ बाबू ताधरे पुणी मध्याह्न भोजन हिसाब कर प्राइमरी टीचर गेडुआ से अभिशाप देले वैकुंठपुर रे कर्पूर कहले राक्षस वृत्ति करिछ आमे अभिशाप दउछु तुम राक्षसी जनि रे जन्म नब 4 जन ऋषि कुमार कहले कर्मरचित कर्म करिछ तुम राक्षसी जनि रे जन्म नब सेठी पाद तले पड़गले ऋषि पाद तले दोस्त जय विजय कौन क्षमा कर जन जन लोकंकर माखुना भक्ति माने से जानिचंती यांक पाखरे मोर काम अछि अंतर भक्ति नथबो केमिति काम साधन हबो मिछरे सेंति भक्ति करंती तू सेही दुरु गोटी हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव आज्ञा सुनंतु ताले अभिशाप देले सत्य जुग पाद तले पड़गला कहले ठीक अच्छे टिके दफा कोहड़े दबा सुन अभिशाप देचु माने वो मुनि कहले सार मान आउ तो अल्प समय कहले जेहेतु आमे अभिशाप देउछु मुनि वाक्य अटल किंतु तुम पाई गोटिए उपकार करिछि सुजोग दउछि तुमे एठु जीव मर्त्यपुर रे हिरण हिरणाक्ष हबो सेई सब बेले दी भाई होउतो किंतु गोटिए जुगरे व्यतिक्रम हबो सेई विष्णु अवतार नेबे तांकरी हाथ रे मरिबो पुनर्बार एमिति 4 जन्म हला परे वैकुंठ को फेरी आसीबो तांकरी ब्रह्मबाण तांकरी ठेई धोइबी ना अच्छा जेते बेले आपन को थाना रु जने पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर हेबे आउ जने ऑफिसर आसीबे ना नहीं आसीबे नहीं आसीबे नेता बदलिबे मंत्री बदलिबे आसन थबो हां आसंता वर्ष को जो गायक थिले पाला होइथिला ए वर्ष ए गायक आइले तापर वर्ष गायक आसीबे गायक बदले मंच थबो हेले लंबोदर बाबू जय विजय जदि अभिशाप पाई कि 4 जन जन्म हेले ताले वैकुंठ रे किए द्वारपाल रहिले तांको 2 जनकर नाम
ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ସେ ଥାନାରେ କଣ ଆଉ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ ନା ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପରେ ପବିତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ କିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଟିକେ କହିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଠିକ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ହିରଣାକ୍ଷ ଭଗବାନ ମାରିଲେ ବରାହ ରୂପରେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରାମ ମାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶିଶୁପାଳ ଶଲ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ କଳି ଯୁଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଅତି ଦୁର୍ଜନ ଗୁଣ୍ଡା ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ସାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେବି ଯେତେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିପୀଠ ବୁଲନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ପୁଅ 1510 ଜଣେ ସନ୍ଥ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଦି ଜଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ଚାଲିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରର ଝଲକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମାନେ ଥିବେ ମହାମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଇଏ ଓଡିଆ ନା ସଂସ୍କୃତ ଇଏ ଓଡିଆ ଓଡିଆ ତ ମନ୍ତ୍ର ହବନି ମହାମନ୍ତ୍ର କେମିତି ହେଲା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କଲେ ସାରେ ସେ ଓଡିଆରେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତରେ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୋଲିଲେ ଗଣାନାଙ୍ଗ ଗଣପତି ଗୁଙ୍ଗ ହବା ମହେ ପ୍ରିୟାନାତ୍ତାଂ ପ୍ରିୟାପତି ଗୁଙ୍ଗ ହବା ମହେ ନିଧିନାଙ୍ଗ ନିଧିପତି ଗୁଙ୍ଗ ହବା ମହେ ସମାଲୋଚନା କଲେ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଯେତେ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଲିଆନ ହିରୋ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ କମେଡିଆନ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଆଉ ତୁମେ ମତେ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭେଦ ତୁମେ ଆଣିଛ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ଓଡିଶାର ଧନୀ ଲୋକ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ 21 ପୃଥିବୀ ନିକ୍ଷତ୍ରୀ କରିଲେ ଯମଦଗ୍ନିକ ନନ୍ଦନରେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ଆଗରୁ କେବଳ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ ଏବେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏପଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ ଯୋଶୀ ଲୋକନାଥ କର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରେ ତୁମେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କରୁଥିଲ ପଛରେ ପାଲା କରିଲ ଭିଆନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କାହିଁ ଆଉ ତମେ ଫୁପିଛ ମାନେ ଆମେ ତମକୁ ଫୁପିବୁ କଣ କହୁଥିଲି ଜୟ ବିଜୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ୟାକୁ ତା ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ପକେଇବେ କାହିଁ ପକେଇବେ ପାଲାରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେତେ ଜଣ ଆଇଛେ 6 ଜଣ 5 ଜଣ ଉକୁରିଆ ପଇସା ରହୁଛି କଣ ପଇସା ଉକୁରିଆ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ଯଦି ନ ନେବୁ ତୁ କହିବୁନି ଭୁଲ କାହିଁ କହୁଛୁ କହିବନି ତୋର ମନେ ପଡୁନି କହିଲେ କଣ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଓଡିଆ ନା ସଂସ୍କୃତ ସାର ମାନେ ଓଡିଆ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଓଡିଆ ନା ଏତ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ଆଗର ଅନୁସାର ଅଛି ନା ବିସର୍ଗ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନାଇଁ ସନ୍ଧି ହବ ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ସମାସ ହବ ଇଏ ତ ଓଡିଆ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ମୋ ବାପା କାଟି ପାରିବନି ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତ ମରିବେ ମରିବେ ଆରେ ସେ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠରେ
हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र जपिले मरिबे काई मरिबे ज्वलंता अग्नि जहा महामंत्र ता आपण माने कहंती हरि नाम जेउ नर भंगा कुड़िया तांको घर जे ठीक हरि नाम जपिबे से कोटिपति हेबे हरि नाम रो जदी लय छंद ताल भूल होई गला खाइबा कोन अरे वाह से दिव्य पुरुष कहले कहले ज्वलंता अग्नि जहा महामंत्र ताहा ये मरि ये कोन ढेंगटा उपको सुनती ताले मु गोटिए पद आग सुचेई दिए महामंत्र महात्म्य टिके कहि दिए क्षमा करिवे सार ये ओडिया हेले भी केमिति महामंत्र मु ता तरीकाटा शिखिछि मु बुझेई परिबिनी सार मु जने भूषवंत पाला वाला मु साधक न अच्युत कहले ये ओडिया हेले भी केमिति महामंत्र सुन कहला ये 16 नाम 32 अक्षर 16 नाम 32 64 गंठी 118 सिद्ध साधक अच्युतानंद महापुरुष कहले ये महामंत्र हूँ 16टी शब्द बा नाम अक्षर 32 गेड़ुआ 32 अक्षर को जदि संलग्न करू जोड़ू केतेटा गंठी दरकार ये किंतु 64 गंठी जो माने मालाकार माने साधक माने माला गड़ुचंत से महामंत्र को जे जपुचंती तार आरोहण करिले उठिबा 108 एटी पाबछ अछि तीनोटी पाबछ आज्ञा मंचू को हमें आसिले तीनोटी पाबछ को अतिक्रम कर पाला सरला पर ओलेला बेलकु से तीनोटी किंतु सेठी ता ना केमति कहला अच्युत कहिले से आरोहण होची 108 अवरोह होची 334 केमिति से कथा मुसार कहि परिबे सेइति पई ये महामंत्र आज्ञा से दिव्य पुरुष देखिले ज्वलंता अग्नि जहा ए महामंत्र ताहा ये मरि से आ गोटे नाम सृष्टि कले से महामंत्र न से दिव्य पुरुष के मु कहबी सेठु आसीबो कलि जुग रे ये रावण कुंभकर्ण शल्य शिशुपाल हेथिले द्वापर रे कलि रे कौन हेगा वाह से दिव्य पुरुष नुआ नाम गोटे कहले भजनिता गौरा भेश्याम झांझ मृदंग धरी नाम छाड़देले मु पाला गाउची आपण जदि झांझ मृदंग धरी सेठी बजेइबे मु बंद कर देबे ना बंद कर देबे ना दिव्य पुरुष जनक जतबेले ये नाम धरचंती आगुरु जी झांझ मृदंग धरी कि नाम करथले से बंद दिव्य पुरुष पचाले गले बापा हे मृदंग छाड़ देलो ताल छाड़ देलो नाम छाड़ देलो अरे काहे की आपण गोटे नुआ ना कहले आउ कीर्तन संगी भाई माने श्रीक्षेत्र धाम रे कहले कहले हे महापुरुष हे दिव्य पुरुष आपण गोटे नुआ ना कहले ना कोन ना राधे सेतबेल को पंडित ये ओडिशा माटी की जणे आनी थिले राधा दुईटी अक्षर यही खोर्धा जिला रो आज्ञा मु काहे के जिला को मुंडिया मारे जानंती सर भलो बादाम होई ना बादाम मारे काई भलो हो जेते कवि अछंती कवि सम्राट उपेंद्र भंग सी ये जिलार जड़े कवि की मुंडिया मारन आउ ढेंकानाल जिलार जड़े कवि कहीं जानी स्वयं जगन्नाथ संगीत प्रिय नाच गीत आकु सब देखा शुणा जगन्नाथ भल पाती किंतु नाच हुए जे ये जिलार कवि लेखा गीत रे नाच जगन्नाथ सुनती आउ को कवि शुणती तू कहीं सेमती हो तो जिले तू गोटे अपाल पुष्पाण जमी पुरी जिलार कलंकित देहा लंबोदर बाबू कथबार्ता ठीक ठिकना ना एणिकी तुम्हें गले तुम्हें कह मो घर मालकानगिरी कारण तुम भाषा एपट सेपट हयो लक्ष्मी कहीं ये द्वारपाल को अटकईबे लक्ष्मी जानी
आम घर को जगिचंती किए द्वारपाल लक्ष्मी की कहीं किए अटकेबे मते अरे सिक्यूरिटी गार्ड जो बाबू रखे ता भार्या को से परा जगंती माने पड़िबो तुम चिंता धारा ए गिडुआ गिडुआ कोन खतई होछु मो कहिबार तात्पर्य से दिव्य पुरुषों पूर्व जयदेव आनी कौन जो जयदेव गीत गोविंद को पूरण करते जगन्नाथ गोटे पद गाइबे गाइबार जीरो ये कला स्मरा सोना दास पालिया को सुआई दब एका गाइबे स्मरा खंड निजे जयदेव रूपे भगवान कृष्ण पूर्ण कर भगवान जगन्नाथ प्रिय से जयदेव द्वादश शताब्दी गीति काव्यर स्रष्टा पवित्र खोर्धा माटी प्राची नदी कूल किंदुबिल्य ग्राम जन्म ग्रहण कर लिखिदे आग आनी दुईटी अक्षर ये पचारे ना कीर्तन संगी भाई मैंने कान आगुरी दुईटी अक्षर राधा पड़ी न तुमर बा गोटे प्रश्न उत्तर मु राति पाला करी मते बहका पड़ती दी जन गायक मु सच कथा मान जाऊ बहका माने कोन चलिबो तुमुल युद्ध नृसिंह होता को शिशिर गाड़ी ए आजु को छोड़ बिना गोड़ ये कोन गायक तेणु मु कहिबार तात्पर्य कौन सारे करबे तो बाद पाला कहबला टिके हेले हबो जदि कौन असुविधा होता आप क्षमा करेंगे केवल टंका आज मु कहूँ कष्ट हेनी नाज शर्म किसी ना नाज शर्म थे तुम्हें मासक टंका 80-90 हजार पाच ये पाला शुकिला ये सीना दे होटेल ये शुकिला सपेरे गड़ी चूड़ा भजा चबिया खाई मु टंका 40,000 मासक जो पाई था बिलुकुल गुड़ा करती तो दर्प जाई नहीं काली तांको बसा घर को जीवु नहीं कारण तांकर हमर वर्तमान कंटेस्ट हैला डाकिले भी जीवुनी पेड़ुआ सेई जयदेव कहिले मेघेर मेंगुर मंगरा बना भुव श्यामस्थ नक्तंग भिरुरायंत नेव तदिमु राधा गृह नंदनी सार जाऊ जयदेवଙ୍କ पूर्वरु श्रीक्षेत्र जो उत्कल माटी राधा बोली दुईटी अक्षर कहीं आनी न चारबाक निमार्क भृगु याडू बोले अलग कथा किंतु जयदेव पूर्व ख्रीष्ट पूर्व आउ जन आनी ओडिशा माटी नुह साड़ को जाऊ ये मान कान जो पड़ा राधा बोली दुईटी अक्षर ये से दिव्य पुरुष को किए पचारे कीर्तन संगी भाई कौटी पचारे कहले राधा किए पंडित से जहाँ को पचारे सी किए जानती चैतन्य महापुरुष चैतन्य सृष्टि कौ अंशर जमती आपणकर विश्वकर्मा ब्रह्मा अंशर सृष्टि बुझु
चैतन्यଙ୍କର सृष्टि କାହା ଅଂଶରୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କବି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର मेदिनीपुर तांको घर तांकर वंदनारू गोटे पद बोली दउछि आपण जानतु चैतन्य काहे की जन्म नेले कहले राधा रे भाबिते प्रभु गौरव का राधा कृष्ण प्रेम असंपूर्ण रहीगला कौटी द्वापर जुगरे ताकू पूर्ण करिबा पई राधा कृष्ण अपूर्ण प्रेम को पूर्ण करिबा पई चैतन्य जन्म ले केमिति जन्म ले साडू गले पुनी भिन्न मत होई ताले सजुरे सेई चैतन्य कहिले एमानकू विरोध करथिले कीर्तन संगी भाई मानक पाखे रे आ गोटे नाम सृष्टि करथिले से चैतन्य आज्ञा चैतन्य कहिले पिला माने पचारुच राधे के आज्ञा गेडुआ रे अरे जीवन का भीतर चैतन्य गोटिए बही लिखिथिले बही पूर्ण हेई नै ताकर ब्रह्मलीन हेइला से बही नाम प्रभास खंड ओ बाबुलो से प्रभास खंड रे कीर्तन संगी भाई मानक पढि मो पाला तुमर बालियांकर बेसी कष्ट मु खाली परिश्रम करी तुम सब पैसा दउछ हां ठीक महुका घर करू कला यामी तो जाने ना राधा तू पालिया मु गोटे कथा कहि तो पाटे पसिबो जेंति बसिचु 5 खंडी गाना माबल करी कहलु धात्ता उज्जोनी गृहिण कोउटा धात्ता उज्जोनी गृहिण धात्ता एती बात हो जाओ सेती बात होची पैसा सेती के नबु हम नबु नै ये जो टाणे रे हमें पद पकेला तू कोन धरुनु नरमे दउछु मोर कोई इच्छा नै धरिया को हेले धरुनु काई बस कोई मना कर कोन कहि छी बोले बोले टाणा सरो गाय को पकेबे हां तू हमर धरिबे नै धरिले देह हाथ कमी जीव स्वास्थ्य कमी हमर धान वर्तमान जोड़ बसाउ तो स्त्री कहि छी टाणा सरो बेले को पाटी ताकू को कर धरिबु नै अरे मो स्त्री कहि छी जो पालिया न धरिबो ताकू टंका काटी दबु नै एथर धरि पका पको नाती आमे तो कलामी तो कहलु धाता उज्जोनी द्रुहिण अथवा जेति होउछ कहिबो धाता सेलके जाय परिबो कहला ये आमी तो तो पाटे कोन ताख पाटे पसुए कि नहीं देखे कहला ये आमी तो जाने ना राधा कुंड बाल्टी दरकार ना अरे राधा कुंड देखो चारिपद कथा बाबू माने बसछंती सुनिबे जिबे कली जुगे रावण कुंभकर्ण परिवर्तन ही कोन हिछि गेरुआ सेठी चैतन्य कहिले कहिले आमी राधा केमिन राधा कुथाय थाके नहीं जानता है हमें ता जानो ना आ हिंदी बंगला मिसई कि कोन कहू
রাধা কোথায় থাকে আমি তা জানো না। ইয়ে কলিকতার ଥିଲା কি রে কোন করଥିଲା রাধারে ঠাকুর পূজা আমার উপরে ধা চৈতন্য কহিলে উপরে তଳେ তাକୁ ନିଜେ ଭୃଗୁ କହିଛନ୍ତି ଉସୃଷ୍ଟୁ ନେମିରା ଶବ୍ଦ ଧାରଣେ ପୋଷଣେ ଚୋଧା ପଦଗତି ରୀତି ସମ୍ପନ୍ନା ନାମନା ଏବେ ଗରିୟସି ମତେ ହିସାବ ଦଉଛନ୍ତି ପାଠ উপরে ধা তলে রা উপরে বাউঁশ তলে ନାଇକି ଫୋନ ইয়ে বাউঁশ ধা ଇଏ ନାଇକି ହଉଛି ରା ইয়ে নবরা ফোন ରା রা আগে যে চৌড়া ফোন ଥିଲା সে টাউন ଥିଲା ইয়ে গলা যেମିତି করোনা বেলে রিলিফ নেলা ভଳିଆ এইଠି ଠିଆ ହିଁ କହିବ ଆଡୁ ଗଲା ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ମେସିନଟା ଟିକେ ଆଣ ର ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ କମ୍ପାନୀ ତ ସିଆଡୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଯେ ଏତିକି ଘରେ ନ ଲାଗିଲେ ହବ ପାଲା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଚକୁଳି ପିଠା ଭଳିଆ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ର ଶୁଣୁ ଉପରେ ତଳେ ମୁଁ ତା ତଳେ ଠିଆ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ତାକୁ ବିଲୋମ କଲି ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଧା ରା ଆକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ରା ଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାଧା ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କଲି ସେତିକି ବେଳେ ଦି ଜଣ ବଦମାସି ଦୁର୍ଜନ ମଧୁଆ ମୋରି ଭଳିଆ ସେ କହ ତୋର ଭଳିଆ ନୁହଁ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ତୁ ଶୋଉଛୁ ଆରେ ଦି ଜଣ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଜନ ସେମାନେ ମହତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଥିବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିବେ ସିଏ ବାହାରି ରାଗନ୍ତି ସେ ଗାୟକ ରାଗନ୍ତି ନା ପାଲା ବିଲକୁଲ ଦେଖିନଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ବାଗନ ମୁଁ ତୁମେ ଆସ ନା ନାଇଁ ଆସିନି କାନରେ ଗୋଟଲା ଆଚ୍ଛା ଆସିନୁ କେମିତି କହିଲୁ ପାଲା ବାଗନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇଛି କଲେଜ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ମହତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମହତ ଲୋକର କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖାଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଭୋଜି ଭାତ ଆୟୋଜନ କରିଥିବେ ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ଆୟୋଜନ କରିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଭଗବାନ ଡାକୁଥିବେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରେ ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଖୁଣ ବାହାର କରିବ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯିଏ ଖୁଣ ବାହାର କରିବ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ତା ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ଭୋଜି ଦେବ ଇଏ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆରେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅ କରୋନା ବେଳେ ଇଏ ମୂର୍ଖ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲା 17 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ କାହିଁ ବାହାଘର କରିଦେବ 17 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ଠିକ କେମିତି କରୋନା ବେଳେ କାହିଁ ବାହାର କରିଲେ ପଚାରୁଛୁ ତ କହ ଆମ ଗାଁରେ 3000 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେଲେ ବିଲ ରହିବ ନାହିଁ ବିଲ ବିକିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ କରୋନା ବେଳେ ଚାକିରି ଲୋକ ଆସିବେନି ସେତି ସେଇ ମହୁକାରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଡେ ରୋଷେଇ କରିନଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ବୋହୁ ଘରକୁ ଆଣିଛୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିଲି କଣ ନାଚିଟେ ହେଇଛି ହଁ ଏକା 5 ପନ୍ଧା ନଚେଇ ଦବୁ ଏ ତୋ ଘରେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଇଛି ତୋର ସାଡକୁ ଯାନା ତୋ ଜୀବନ କାଳରେ ତୋ ଘରେ 5 ଜଣ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଇକିରି ପଲିଥିନ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଖାଉ ସାର୍ ସବୁଠୁ ଖଟାଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଉଛି ହଁ ସେ ଯିବ ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ନିନ୍ଦା କଲେ ସେ ଦି ଜଣ ବିରୋଧ କଲେ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଇଛି ଶୁଣ ମହତ ଲୋକକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କଣ ହୁଏ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପକେଇବି ସେ ସ୍ୱର ଯଦି ଏ ଭୋକାଲ ଏଠି ଇଏ ଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ଅମର ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ଇଏ ସିନା ଟୋକାଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆଜି ବସରେ ମୋ ବସରେ କହୁଛି ସାର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ତାଙ୍କ ଅଧା ପଇସା ନିଅ ସେ ମହା ଚାଲାଇ ଗଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖା ମୁଁ ସାର୍ କୁ ଚାହିଁଛି ସାର୍ କହିଲେ କିଛି କହନା ଦେଇଦେ ପଇସା